मो ना जटिया मुझे पूजा करे समस्ते हो जाते ठिया हरि शुण भगवान बेपार हो घन घन। हे प्रभु काली हूँ विश्वकर्मा पूजा गाँव रु टाउन जाए मंडप रू नहीं गाड़ी जाए सब काली गोड़े तोड़े पूजा करे किसी दिन हम गणेश पूजाटा थिला मुझे पूजा कली जे लोक मैंने गणेश ठाकुर विसर्जन करेंगे मत नहीं विसर्जन कर गाँ लोके मत सीना तुम गोटे घर दौन ऑफिस खोलिया देख तुम गाँ लोक कौन भाई मु कौन गोटे ऑफिस कर मो घरे मु ऑफिस कर बाप पुआ बुलाबुली पूजा ऑफिस बाप पुआ बुलाबुली पूजा ऑफिस वो 14 वर्ष जाए संभालते मुझे संभालू कि कुलांगर पुत्र मोर 12टा जाए देखुची दिन 12टा से उठुची मु केते थर कहले पुत्र आंभ पर तंभे ऑफिस टाको संभाल पुत्र कौन शुणुचंदी मोर हांडी खाई गांडी टेका गाड़ी धरी बुलुचन पुत्र नटिया पिताश्री तुम्हें आंभ को डाकिले कौन आज्ञा दियंतु मो नाम नटिया घरे घरे पारि दिए मु खटिया। हाँ मो आखि आज कौन न देखिला कि परिवर्तन पिताश्री आपण को आज्ञा पुत्र तंभे आम सहित ग्रामे ग्रामे बुलिबो पिताश्री आपण कोन बुला संध्या ग्रामे ग्रामे बुलिबो ओहो मो कहिबार अर्थ हेउची तंभे आंब सहित बुली बुली ग्रामे ग्रामे पूजा जोगाड़ करिवो पुत्र तमे सीमा टपी जाउछ पिताश्री सीमा 2 वर्ष होला धोखा दे सीमा टपी चली जाई ओहो पुत्र तम मते क्रोधित कर नाही तने मु तुमको छाड़ पत्र दे देबी पिताश्री आपण कोन मो माइप मते छाड़ पत्र देबे ओहो पुत्र तुमको उत्तेज पत्र कर देबी मते क्षमा कर दियंतु पिताश्री मते क्षमा कर दियंतु मु आपण को गोड़ धरुची पिताश्री मते क्षमा कर दियंतु आपण रागन आपण रागिले कोला मइसी जन्म कोला बळी दुसुचंती पुत्र सेही पटू देखंतु पुत्र दुई जन आगमन करू अछंती पिताश्री हमर को मते आगमन करू अछंती बाबा प्रणाम बाबा मो ना हला कुनु बाबा मो ना पूजा पूजा ना को पूजा कथा आपण कहउछंती हां मो बापा सब पूजा रे दुरंदर छुतिका टू आरंभ करी मूर्तिका पर्यंत 21 टू आरंभ करी व्रत घर पर्यंत एबे जस्ट जो गणेश पूजा गला मो पिताश्री गणेश पूजा करे पे जाइथिले विश्वास करिवेनी गणेश को विसर्जन करियो कोन मो पिताश्री को नहीं विसर्जन करथिले अरे तो मां घोइता पूजाटा हला माँ घईता पूजा ना 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 आमर से पूजा करिबार नाही माँ तो केबेटू चली गलेनी आउ तांको घईता माने मो ससुर सी भी चली गलेनी आमर से पूजा करिबार नाही कथा कोन के आज्ञा ग्रुप लोन ले गोटे स्कूटी टी आनथिनी काली होजी विश्वकर्मा पूजा मो गाटा उठी आसी पूजा कर देथांता अच्छा अपन को पूजा करिवे कहिलु पा गाड़ी पूजा करिवो ओहो अपन मो कहिवा कथाटा बुझी पारलेनी मो कहिवार माने होची अपन ठंडा पूजा करिवे ना गरम पूजा करिवे गरम पूजा ठंडा पूजा कौन ओहो कौन गोटे आज्ञा बुझी पार ना गरम अर्थ हूँ धरन तो आपण घर को जो मंत्र पढ़िया आम जीवु वर्षा होगा ओदा हो ओदा है फल मंत्र पढ़िया को आमको असुविधा हम जदि आप गोटे बाकाड़ी लेमन टी आनी थे आ नीबटा मारदेला ये पूरा ठंडा रू गरम हो मंत्र खाली गलगल कर पड़ी ठंडा अर्थ होची धर खरा जोर हो गला हम आसला पूरा गरम हो तो आप दी पेटिया आनिक ठंडा रखी आम ठंडा पीऊथमु मंत्र गाऊथमु ठंडा पीऊथमु मंत्र गाऊथमु अरे बाबा रे की बुद्धि ना ना एडवांस टी रखंतु ना ना हमें आसुछु आहा पुत्र पिताश्री तमर की बुद्धि है ना पिताश्री तुम मो पाखरु मो अनुप्राणित सब बेले खाली मो ऊपर रागुचंती ना देखिले पिताश्री की बोली भावे मीठा मीठा कथा कही मु केमिति तांको पटेई पैसा अर्जन कली आ पर जो कस्टमर आसीबे देखिबे पिताश्री केमिति सटे सटे कि पटेई पटेई मो पैसा रोजगार करछि पिताश्री देखुचंती सेपट जने लोक आछी आसिया को दियंतु ना 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 ए बुझिया उठ अजब मनीष हो तमे हां मोर पिताश्री मझी गोड़े माड़ होता ना मते रक्षा करंतु ना रक्षा करंतु मु आपन पाकू बहुत बड़ काम रे आछि ना बड़ काम पिताश्री कथा कौन कि आम जीवन रे आम छोट छोट काम करूना हम बड़ा बड़ा काम कर कथा कौन कि आज्ञा मोटे झील को धरी पलि तो आपणकर टिके साहाय्य दरकार थिला ओहो
ମୋ ନା ଜଟିଆ ମୁଁ ଏମିତି ପୂଜା କରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଯାଏ ଠିଆ। ତମର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ତ ପିତାଶ୍ରୀ, ଭାଇଙ୍କର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ମାସକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ଦେବେନି। ଆମେ ଯୋଉ କ୍ରିୟାକ୍ରମ କରିବାକୁ ଯିମୁ ଆପଣ ପଇସା ଦେବେନି ତ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ବାପା ଏମିତି ମନ୍ତ୍ର ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ମନ୍ତ୍ର ପଡ଼ିବ, ସେଇଠି ହବ ବାହାଘର, ସେଇଠି ହବ ଚଉଠି, ବାପା ବେଳ ପଡ଼ିଲେ ଛୁଆ ଧରା ଦବ। ଏଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗିବ। ମୋ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏଥିପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ଦେବି 5,000 ଜାଗାରେ 10,000 ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କାମ ମୋର କରିଦେବି। କାମ କାମ ପିତାଶ୍ରୀ ପୁଣି କି କାମ? ଆପଣ ଝିଅର ବାପା ହେବେ, ଆପଣ ଝିଅର ଭାଇ ହେବେ। ହଇରେ ଶଳା, এইটা কোন প্রেম জোড়াজুড়ি অফিস ভাবিলু না মাতা পিতা জোড়াজুড়ি অফিস ভাবিলু? পিতাশ্রী ইয়ে কোন আম্ভ উপরে প্রয়াস করি কি বাপ পিতাশ্রী ভাই করে সাইলানি, আপনাকে পিতাশ্রী করে সাইলানি, ক্রোধিত করে দেলা, চড়ি যা। হ্যাঁ কোন ভাবিছু কি? হ্যাঁ এরে হেই আমি হুচু নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ, পূজা করিবা লোক, আমি পূজা করিবা কথা, তু আমাকে এটি জোড়াজুড়ি মন্ত্র কথা বলছু। ইয়ে হেবে পিতাশ্রী, মু হেবি ভাতাশ্রী। হ্যাঁ তু সব আইকি নাটক করিবু, ঘরে থেই থেইকি নাচিবু, আমি ଦି ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ହେଇକି ପଡିବୁ। ପିତାଶ୍ରୀ ପିତାଶ୍ରୀ ଆପଣ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ କଳା ମଇଁଷି ଭଳିଆ ଦୁଷନ୍ତି। ପିତାଶ୍ରୀ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇକି ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ନଟିଆ, ପୁତ୍ର ନଟିଆ ପିତାଶ୍ରୀ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସ ପୁତ୍ର, ପୂଜା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି। ପିତାଶ୍ରୀ ଆଚ୍ଛା ପିତାଶ୍ରୀ, ମୁଁ ଶୁଣିଅଛି ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଡାହାଣ ପାଦ ପକାଇବେ, କାହିଁକି ନହେଲେ କୁକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କରିଦେବେ। ଚାଲ ଦେବ ବାଳୁକୁ ପକଉନୁ, ବାଳୁକୁ ଅଟେଇଲା ପକଉଛୁ କଣ କରି, ବାଳ ଖେଳ ଖେଳୁଛି। ହଁ ନା କଣ ନା ପୂଜାକୁ ନାଇଁ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ତା ଘରକୁ। ଗଣେଶ ପୂଜା ଯୋଉ ପୂଜା କଲ, ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ କଣ କରିବେ? ତମକୁ ନେଇକି ବିସର୍ଜନ କଲେ। ଆଚ୍ଛା ବାବା ତମେ କେବେ ମରୁଛ? କାହିଁ କଣ କି? হ্যাঁ তোমার শুধিকিলে আমি করিথান্তু। পিতাশ্রী তমে পুরি খাইথান্ত। হরে শ্বশুর পুয় দেখু তো আমি গেরুয়া বস্ত্র পিঁধিকি নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ পূজা করা বাহারছু। হ্যাঁ তোতে কোন দেখা যাওনি কହୁଛୁ পূজা কু? হ্যাঁ পিতাশ্রী ইয়ে কোন আম্ভকু অপমানিত করি উঠছে? না ঠেঙ্গা আপনার দরকার নাই, ঠেঙ্গা হলে মুন্ড ফুন্ড ফাটিଯିବ, রক্ত বইব, মেডিকাল যাবে। আমার ভাল মন্দ দেখি পারুনাহান্তি পিতাশ্রী, ঘরে খালি পূজা করিকি ফেরু, তমর দিনকু আমার দিনে। পিতাশ্রী চালন্তু। পিতাশ্রী আম্ভে আউ চালি পারিবু নাই, আম্ভর চকি খাইগলানি। হজার থর কହୁଛି পিতাশ্রী আম্ভে গোটে আম্ভরি গাড়ি নেইকি ଯିବା, কিন্তু আপন আম্ভ কথা শুনু নাহান্তি। ଓହୋ ପୁତ୍ର ତମର ସେ ଗାଣ୍ଡିଟା ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଜମ କତିକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କହୁଛି ପୁତ୍ର ସେ ବ୍ୟାଗଟାରେ ମୋର ସେ ଯୋଉ ଶାଳିକା ଯନ୍ତ୍ରଟି ଅଛି ତାକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କଲ୍ କରେ। ଆଜ୍ଞା ପିତାଶ୍ରୀ ନିଅନ୍ତୁ ପିତାଶ୍ରୀ। ଶୁଭାଉନି, ଟିକେ ହଲେଇ ଦିଏ। হ্যাঁ পিতাশ্রী এটা কোন গছর ফল হলেই দেব? হ্যাঁ পিতাশ্রী লাগিলা লাগিলা লাগিলা। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ତମ ଘରଟା କୋଉଠି? না নমস্কার। ফার্স্ট গলিকে যাবে, দুইটা গলি ছাড়দেবে, সেকেন্ড গলিকে যাবে, পুঁ দুইটা গলি ছাড়দেবে, থার্ড গলিকে যাবে, থার্ড গলির বাঁ পট গলিকে যাবে। পিতাশ্রী কিছু ঠিকনা মিলিলা? ପୁତ୍ର ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତାଙ୍କ ଘର ଆଉ କିଛି ଦୂର ବାଟ, ମୋ ସହିତ ଅଗ୍ରସର କର। ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଦିନ ଆସିକି 11ଟା ହେଲାଣି, ଏ ଦିନ ତାଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଆସିବେ କେଜାଣି।
नन्ना तमे पूजा करने को आसीच ना मेडिकल जीवा को आसीच मते जहाँ लगुच तुम अवस्था देखिकी तुम देह 5टा खंडे सालाइन लगिबो जहाँ हो पड़ कि उठ आसिक तो पहुँची गल मुझे बंदे दिए पिताश्री हाँ पुत्र पिताश्री पुत्र कि सम्मान हाँ तुम्भ 14 पुरुष पर्यंत आज एभली सम्मान केबे पाई नथिबो सम्मान हाँ पिताश्री हाँ चाउलटा कोन अखाड़ा अखाड़ा लागुची ହଉ ନନା ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁନି ଏଥର ଘର ଭିତରକୁ ଆସ पिताश्री हाँ चलो चलो हेलो हाँ ये तमरा एते गली ये तम गली भितर जे पशिबो से बाटो पाइबोनी पुत्र पिताश्री ए कार्य सारी आमକୁ पुणी अलग पूजा कार्य को जिबार हाँ पिताश्री आज हमर खाइया पे भी टाइम नहीं खाली कोन सेतिकी पिताश्री आमर आहुरी 19 पूजा बाकी रही विश्वास करिवनी नारी आम्भर 18 चकिया आरंभ करके 17 चकिया 25 चकिया 32 चकिया सुनु गाड़ी पेट्रोल टू आरंभ करी डीजेल गैस गाड़ी बैटरी गाड़ी सबु गाड़ी पूजा करिवु आ तुम पाखरे कोन आमे रहितबो नन्ना आपन को बहुत बहुत धन्यवाद आपण आम कथा रखी पूजा करने को आसिले आउ एते धन्यवाद दियो ना जल्दी जल्दी तुम गाड़ी के आनो आमे पूजा काम सारी के आमे अन्य काम को जीवो आज्ञा मां केतो की किए तो की पिताश्री हाँ पुत्र माई स्कूटी केबेडो जन्म हेलानी जेबेठारु मध्ये आमे भागवत पसे दिले सेबेठारु मध्ये आउ वैज्ञानिक माने आज पर्यंत बाहर कलेनी आम पाखरे टिके सुराक पहुंची पाइलानी केतकी मैं ए केतकी पिताश्री तुमर डरिबार किछ आवश्यकता नाही आउ मु तम पाखरे अछि एतरे एते बड़ गर्जन साउंड करो आइला तंबे एठी छिडा हुओ मु गाड़ी रो पूजा अर्चना सारी के आसुची हां दाद पिताश्री भालो पुत कालिका पाली नरमुंड माली मुंह बसुली खाई भी तो मुंड मोड़ी कालिका पाली नरमुंड माली मुंह बसुली खाई भी तो मुंड ପୁତ୍ର ଆମ୍ଭର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଏବେ ତୁମ୍ଭ ବାଳି शास्त्री आपणकर पूजा काम समाप्त हैला एबे आम्बे प्रवेश करूछु बापा तू पाटी मारी दल आखि पंचना को आइला पाई बिते भारती छाड़ा ओडे हेजी पानी टाकी बोले बापा पाटी मारी देइची लामाते आउ आता बाता आउ कोडी के आता बाता पाई बिते आने बचाओ तामुर समाधान के खाइला दियो बापा को आउ विश्वास करियो भद्र लोक बाबू आ पछ मारदेला बाबू मुंडो बिचा एटा झियो त नुओ बापाला एटा माई स्कूटी नुओ एटा माई बुत हेलो ये घरे गोटे चोरा टाणी के रखि चलो भाई अभी तो आडा भाई लालालू बाटडा पूरा कोइची आपके मारो ए सोला बाप सोला तू जदी कहिदा तुम घर भीतर जाइता नाही मी ते उत्तम मध्य होइता एमिति बाहर ला एमिति मला हटा ओडिसा बळी आइले विश्वास कर
କହିବୁ ଅଳନ୍ଦଲ ଗାଦଲା ଓଟ ପକ୍ଷୀ ଯେମିତି ରହିଥାନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ପୁଅ ପିମ୍ପିଡ଼ି ଭଳିଆ ହେଇଗଲେ ମୋ ବେକରେ ସଟଲ ବି ଟେକିଦେଲା। ମାଇ ବୁତୁଣି ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ, ମାଇ ବୁତୁଣି ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ, ମାରି ପକେଇଲା ମାରିଗଲା ମାଇ ବୁତୁଣି ମତେ ମାରି ମତେ ଭତ୍ତା ଭଦ୍ର ଲୋକ ବାବୁ ନା ଆପଣ ଜଣେ ଭଦ୍ର ଲୋକ କଣ କହିଲେ ନା କଣ କହିଲେ କିସ୍ତିରେ ଗାଡି ଆଣିଥିଲେ ନା କିସ୍ତିରେ ଗ୍ରୁପ ଲୋନରେ ଗାଡି ଆଣିଛନ୍ତି ଗାଡିଟାକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବାପ ବୋଉ ତମେ ଡାକି ଦେଲ ଏଇଆ ତମର ହିସାବ ଏଇଆ ତମର ସମ୍ମାନ ନନା 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 ଡାକୁଛ ନନା ଆସି ତମ ଥର ବଳା ନନା ଡାକୁଛ ବାପା ପଟି ପରାଟେ ଆଉ ଆଇରେ ଚାର ପଳା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼ି ଖାଇବି। ମାଇଚିଆ ଗୋଖେଇ ସାଉ ମାଇପ ହାତରୁ କହୁଣି ଖାଉ ଅଣ୍ଡିରା ପଣତା ଚୁଲି ଆବେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ତ ବେଲେ ବେଲେ ଖାଇ ଦଉଛୁ ଘଷିଲା ବେଳକୁ ତୋର ଶକ୍ତି କୁଆଡେ ଯାଉଛି? ମାଇକିନା ଖାଇତେ ଦଉନି ପୁଣି କହୁଛି ଟିକେ ଦବେଇ ଦବେଇ ଘଷ। ଥାଉ ଏତେ ଆଉ ଘଷ ନା ଆଜି ହଉଛି କାହିଁକି ନା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଯାହା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡାକି ଆଣିବା ଆଜି ଗାଡି ପୂଜା କାହିଁକି ନ ହବ? ଶଳା ମାଇକିନା ଘରେ ଆଉ ରଖେଇ ଦବନି। ଆଜି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ମୁଁ ଏଇନା ଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ଏଇ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମିଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଇଆଡୁ କଣ ନନା ଦି ଜଣ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ହଜିଲା ବଳ ତ ଖୋଜିଲା ଠେଇ ଆଉ ନନା 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 ପିତାଶ୍ରୀ ଏ ଜାମ୍ବବାନକ ଜଣକ କିଏ ଆମ ଭିତରେ ପଶି ଆସି ନନା ମତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନନା ମତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମୋର ଘରେ ଗୋଟେ ଗାଡି ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ପୂଜା କରିଦେବେ ନ ପୂଜା କଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ କଞ୍ଚା ତଳେ ଦେବ ନନା ଚାଲନ୍ତୁ। ପିତାଶ୍ରୀ ପୁତ୍ର କଣ ନ ଶୁଣିଲା ଏ କର୍ଣ୍ଣ ହଁ ଆଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଆମ ଘର କାମ କରନ୍ତି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ପିତାଶ୍ରୀ ହଁ ଜାମ୍ବବାନ ହୋଇକି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରଣୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପିତାଶ୍ରୀ ଜାମ୍ବବାନ ହେଇକି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତମେ ବୁଢା ହେଇଗଲଣି ଆରେ ଏତେ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲଣି କିନ୍ତୁ ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ପିତାଶ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକା ଅପମାନିତ ମତେ କରି ପକଉଛନ୍ତି ହଉ ରାଗ ନାହିଁ ପୁତ୍ର ତମ୍ଭ ସହିତ ଆମେ ଯିବୁ ତମ୍ଭ ଗାଡି ପୂଜା କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ 5,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ପୂଜା ନନା 5,000 ଦେଇପାରିବିନି 500 ଟଙ୍କା ଦେବି ନା ହବ ନନା 1,000 ଟଙ୍କା ଦେବି ହବନି ନନା 1,500 ଟଙ୍କା ଦେବି ପିତାଶ୍ରୀ 1,500 ଦବା ପାଇଁ କହିଲାଣି କରିଦବା ନା ନା हमारा पिताश्री बोल रहा है 1,500 नहीं होगा नना 2,000 टका देबी पिताश्री 2,000 टका दबो कहलानी एमित्र तो सुकिला है कि फेरिले 2,000 टका हने काले टिके पाटी फाटी कर दबा आंभर पिताश्री कहिले 2,000 टका धार्य आगमन करबा चलंतु चल चल पिताश्री ये बामुनी बेंग गोटे किए मो ना कनक समुद्र को छाती रे बुली देमी छनक ये नना ये ब्राह्मणी बेंग को ये मो मिस्त्री स्त्री मिस्त्री स्त्री कौन गोटे पिताश्री बुझी पार नथि बा स्त्री 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 माने आपन खाली कोन मिस्त्री मिस्त्री जेमिति मो माता आपन को स्त्री की स्त्री पली स्त्री सुली स्त्री स्त्री सेमिति ये बामुनी बेंगडी आंकर होचंती स्त्री आगो যথা শীঘ্র যাই তোম গাড়িটুকু আনো আমি পূজা অর্চনা সারি এটু বিদায় নিউ आज्ञा आज्ञा चाह कुछ कर पूजा अर्चना सारिबा 2,000 टंका हम प्राप्त करिकी घर को चलबा हैला पुरै देलनी भीतर को पुरै दिया भीतर को পুত্র आंभ जीवन एभली एक विचित्र गाड़ी केबे देखि ना পুত্র এটা গাড়ি নুয়াটা সাইকেলটা साइकल हाँ तमे खाली कल कल आमे पूजा करिवो साइकल हाँ पिताश्री तमे साइकल को पूजा करिवो शुणतु
ଶୁଣନ୍ତୁ ବାନର ମହାଶୟ ଆମ 14 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ 18 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା 18 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭେ କେହି ସାଇକେଲ ପୂଜା କରିନା। ଆମେ ଏତେ ଛିଟିକିଟିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ, ଆମେ ହଉଛୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସାଇକେଲ ପୂଜା କରିବୁ, ଗାଡି ଛଡା ଆମେ କିଛି ପୂଜା କରିବୁନି। ସାଇକେଲ ପୂଜା କରିବୁ ଆମେ? ହଁ, ଆମେ କଣ ଏତେ ଛୋଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମେ ସାଇକେଲ ପୂଜା କରିବୁ? ପିତାଶ୍ରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କି ଅପମାନ। ଆପଣ କଣ ଏଇ ସାଇକେଲର ପୂଜା କରିବେ? ତାହେଲେ କଣ କରିବେ? ସାଇକେଲଟାକୁ ନେଇକି ଆଡେ ଖୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ଖୋପାଡ଼ି ଦେବି? ହଁ। ଆରେ ଏଇ ଆମ 14 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 17 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ସାଇକେଲରେ ହାତ ନେଇନଥିଲେ। ଆମେ ସବୁ ବଡ ବଡ କାମରେ ହାତ ମାରୁ। ତୁମେ କଣ କଲ ବାଳ ତ ମୋ ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ରହିଛ କଣ? ଖାଇବା ଖାଇବା ମୋ ନା କନକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଛାତିରେ ପୁରେଇ ଦେମି ଛନକ। କଷ୍ଟ ହଉଛି ମୋର ପୋଷ୍ଟ କାଟିଂ ହଉଛି। ପିତାଶ୍ରୀ କଣ ଶୋଇଛି ପୂଜ? ପିତାଶ୍ରୀ ଆଜିଠୁ ଆମେ ଶପଥ ନବା, ଆମ୍ଭେ ଯୋଉ ଯଜମାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାମ ଆଉ କରିବା ନାହିଁ। ଆମ୍ଭର ଯୋଉ ବାପ ପୁଅ ବୁଲାବୁଲି ଅଫିସଟି ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନ ଟିକେ ଦବା। ତମ ପାନ ଗାଣ୍ଡିରେ ଚୂନ ମାରିବ, ମୁଁ ପାନ ପେଟିରେ ଚୂନ ଦେବି। ସତରେ ଭାଇମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଭଣ୍ଡ ହେଇକି କାହା ଘରକୁ ଠକନ୍ତୁନି, କାହାକୁ ଲୁଟନ୍ତୁନି, ନହେଲେ ଆମରି ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ହବ। ବାପା ଆଉ ଲୁଟିବୁ ନା? ତୋ କଥାରେ ପଡିକି ମୁଁ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟିଛି। ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନି, ପାଠ ଜାଣିନି, ଷାଠ ଜାଣିନି, ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଯାଇକି ଏଠି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ପଢିବି? ତୋରି ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡିକି ସବୁ କରିବି। ଆଜିଠୁ ଶପଥ କର, କେବେଠୁ ପୂଜା ପାଠ କରିବି ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା କହିବି ନାହିଁ। ବାପା ଅନେଇଲୁ